آج ویو 360 میں خلیج فارس میں تیل بردار بحری ٹینکرز پر حملے کی تحقیقات کے نتائج اقوام متحدہ میں پیش۔ پاکستان میں 6 سال کے اندر پانی کی قلت کے باعث خوش سالی کی پیش گوئی، اور دنیا کے سب سے دولت مند موسیقار کی خبر سمیت اس ہفتے فن کی دنیا سے ہیڈ لائنز بنانے والی ہالی ووڈ ہائی لائٹس۔ امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات کے ساحل کے نزدیک 4 تیل بردار جہازوں پر ہونے والے حملوں میں ریاستی عناصر کا ہاتھ تھا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت کیے گئے جب خطے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی، تاہم اس رپورٹ میں ایران کا نام نہیں لیا گیا۔ ان حملوں کے بعد خطے میں جاری کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور فریقین کے درمیان کسی براہ راست تصادم کا خطرہ بھی بڑھ گیا تھا۔ سحر ماجد اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہے۔ سحر، سلامتی کونسل میں جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کی تفصیلات ہیں کیا؟ جی ارم، جمعرات کے روز سلامتی کونسل کی طرف سے اس رپورٹ کو پیش کیا گیا، جس میں 2 مئی کو ناروے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے آئل ٹینکرز پر ہونے والے حملوں کی ابتدائی تحقیق کو سامنے رکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ حملے سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے تھے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حملے میں ملوث ملزمان ماہر غوطہ خور تھے، جنہوں نے جہازوں کے نیچے مہارت کے ساتھ بارودی سرنگیں اس طرح بچھائیں جن کے پھٹنے سے جہاز ڈوبنے کے بجائے صرف ناکارہ ہو۔ تینوں ملکوں کی تفتیشی ٹیموں نے کہا ہے کہ حملوں کی تحقیقات تاحال جاری ہیں، لیکن اب تک سامنے آنے والے حقائق سے اس تاثر کو تقویت ملتی ہے کہ حملے انتہائی منظم اور مہارت سے کیے گئے، جن میں ملوث عناصر انتہائی ماہر تھے اور قوی امکان ہے کہ انہیں کسی ریاست کی مدد حاصل تھی۔ تاہم رپورٹ میں حملے میں ملوث کسی ملک کا نام نہیں لیا گیا اور نہ ہی ایران کا کوئی ذکر ہے، جسے امریکہ نے ان حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ تاہم ایران ان حملوں میں ملوث ہونے سے سختی سے انکار کرتا ہے۔ سر، جس وقت خطے کے ممالک کی ایران سے کشیدگی بڑھی، اس وقت ایران کی امریکہ کے ساتھ بھی ٹینشنز ایک طرح سے عروج پر تھی، تو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال کیسی ہے؟ جی ارم، ابھی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں فرانس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون سے ملاقات کی اور اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ تھینک یو سو مچ سحر ماجد۔ یہ تھی سحر ماجد جو کہ بات کر رہی تھی کہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور ناروے کے ٹینکرز کو پہنچنے والے آئل ٹینکرز کے نقصان کے بارے میں اقوام متحدہ کو بھیجی گئی رپورٹ۔ تھینک یو سحر فار بینگ ود اس۔ اس وقت بھارت اور پاکستان کے کئی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ موسم اور درجہ حرارت کو مانیٹر کرنے والی ویب سائٹ ایلڈوراڈو کے مطابق منگل کے روز دنیا کے 15 گرم ترین علاقوں میں سے 5 پاکستان اور بھارت میں تھے۔ بھارت میں سب سے زیادہ درجہ حرارت راجستھان کے شہر چھورو میں ریکارڈ کیا گیا۔ چھورو میں درجہ حرارت کم از کم 2 مرتبہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا، جبکہ اس علاقے کا ریکارڈ درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ شمالی بھارت کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا اور تقریباً سارے ہی ملک میں گرم موسم کے حوالے سے وارننگز اور صحت سے متعلق ایڈوائزریز جاری کی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کم از کم 17 افراد شدید گرمی کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے نزدیک پہنچ گیا ہے۔ شہری شدید گرمی سے بچنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ویسے تو پانی تک رسائی کو دنیا میں ہر انسان کا بنیادی حق مانا جاتا ہے، مگر یہ سہولت آج بھی سب کو مہیا نہیں۔ پاکستان میں جہاں شدید گرمی کی لہر جاری ہے، وہاں پانی کی قلت شہریوں کے لیے صورتحال کو اور بھی پریشان کن بنا رہی ہے۔ پاکستان میں پانی کی طلب سپلائی کے مقابلے میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ IMF کے مطابق سن 2025 تک ملک میں پانی کی طلب 274 ملین ایکڑ فٹ ہوگی، لیکن فراہمی 200 ملین ایکڑ فٹ سے بھی کم۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی پانی کے بدترین بحران کا شکار ہے۔ گرمیوں میں پانی کی طلب بڑھنے پر یہ بحران اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے۔ شہر میں پانی کی قلت کی وجوہات کو جاننے کی کوشش کی ہے محمد ثاقب نے اپنی اس رپورٹ میں۔ 48 سالہ فرید احمد گزشتہ 30 سال سے کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن میں گھر گھر پانی پہنچا کر گزر بسر کرتے ہیں۔ کراچی کے اس گنجان آباد علاقے کی اونچی عمارتوں میں ایک مدت سے پانی پائپ لائنز کے ذریعے فراہم نہیں کیا جا رہا، جس کے باعث شہری پانی جیسی بنیادی ضرورت خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ بہت مشکلات ہیں، محلے کو بھی مشکلات ہے، عام شہریوں کو بھی مشکلات ہے۔
और हम लोग भी बड़ी परेशानी है कि वही 6-7 महले 2 डब्बे लेके जाते हैं, मगर वो भी गार्डन से कभी कहाँ सारा दिन गुजर जाता है। माहिरीन कहते हैं कि कराची का हर दूसरा शहरी पानी की कमी के मसले का शिकार है। सोने पे सुहागा ये कि शहर का जेरे जमीन पानी इंसानी इस्तेमाल के लिए मुज़र सेहत करार दिया जा चुका है। पीने के लिए साफ पानी चाहिए होता ना, तो ये पता नहीं क्या बात है, अब इतने दूर से आते हैं लोग पानी पीने के लिए, अब भी आते हैं यहाँ, अक्सर आते हैं जब भी पानी गंदा ही मिलता है। 2018 की मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 1,90,00,000 है। गुज़िश्ता 19 बरसों से इसकी आबादी में सालाना औसतन 2.4% इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता 13 साल से शहर को फराहम किए जाने वाले पानी की मिकदार में इजाफा नहीं किया गया, जिसके बायस अब सूरत हाल ये है कि शहर को इसकी जरूरत से 56% पानी कम फराहम किया जा रहा है। कराची के अंदर जो लास्ट प्रोजेक्ट हुआ था वो 2006 में हुआ था, K3 का 100 MGD पानी आया था। उसके बाद से लेके आज 2019 तक कोई कराची के अंदर पानी की इंडक्शन नहीं हुई है। इस पूरे अगर आप टाइम को देखेंगे कोई 13 साल का ये टाइम लग जाता है, इस 13 साल में कोई पानी की इंडक्शन नहीं हुई। कराची को इस वक्त 918 मिलियन गैलन यौमिया पानी की जरूरत है, लेकिन दरियाए सिंध और हब डैम दोनों जराए से मिलाकर शहर को 580 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम किया जा रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए कराची को इजाफी पानी फराहमी के मंसूबे K4 पर काम जारी है। मंसूबे के तहत शहर को मजमूई तौर पर 650 मिलियन गैलन पानी यौमिया फराहम किया जाना है, जिसके पहले मरहले में 260 मिलियन गैलन यौमिया के लिए काम सुस्त रवि का शिकार है। मंसूबा 11 साल ताखीर का शिकार पहले ही हो चुका है और मालियत 15 अरब से बढ़कर 75 अरब रुपए पाकिस्तानी जा पहुंची है। इसी तरह से K4 प्रोजेक्ट है जो अपने तकमीली मराहल में है, लेकिन उसका हम थर्ड पार्टी वैलिडेशन करा रहे हैं एक और कंसल्टेंट से कि वो इसको चेक कर लें कि बेहतर ये कितना मजीद और बेहतर हो सकता है एक बार, और इसके अंदर कोई और हर्डल्स तो नहीं है। शहर में पानी चोरी करके महंगे दामों बेचने का कारोबार भी उरूज पर है और इसे मुबैना तौर पर सरकारी सरपरस्ती हासिल है। फराहमी के निजाम में बेहतरी और मुनसिफाना तकसीम और शहरियों में पानी एतदाल से खर्च करने का शऊर उजागर करने की भी अशद जरूरत है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। चीन ने अपने शहरियों को खबरदार किया है कि अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथों हिरासा किए जाने और अमरीका में मुसलसल शूटिंग की वाक़यात की वजह से वो अमरीका ना जाएं। चीन का कहना है कि अमरीका में गन वायलेंस और चोरियां मामूल बन गया है। ये तंबीह चीन ने एक ऐसे वक्त की है जब अमरीका और चीन के दरमियान तजारती जंग जोरों पर है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ्स लगा रखे हैं। इस तजारती जंग के हल के लिए अमरीकी सदर और चीनी सदर रवा माह जापान में मुनक़दा G20 समिट के मौके पर मुलाकात भी करेंगे। अमरीका और चीन में जारी तजारती जंग का असर माशी मंडियों पर तो हो ही रहा है, मगर दोनों मुल्कों के शहरियों की आम जिंदगी भी इससे महफूज नहीं। गुज़िश्ता 10 सालों में अमरीका आने वाले चीनी सयाहों की तादाद में तेज़ इजाफा जारी रहा, मगर अब चीनी सयाहों की तादाद कम हो रही है। इसका असर अमरीका की सयाहत की इंडस्ट्री पर क्या हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सैन फ्रांसिस्को का फिशरमैन वॉर्फ मकबूल सियाहती मकाम है और जंगली हयात देखने के लिए मुनफरिद जगह, लेकिन यहाँ बसेरा करने वाले सी लायंस का शोर भी बड़े मसाइल से कुछ सयाहों की तवज्जो हटाने के लिए नाकाफी है, जैसे अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग, सफरी इंतबाह और ट्रंप इंतजामिया की इमिग्रेशन पॉलिसियाँ। मेरे दोस्तों ने ट्रंप और उनकी पॉलिसियों के बारे में सुना। लोग मुझसे तारकीन वतन के लिए महफूज शहरों के बारे में पूछते हैं। क्या वो दीवार के जरिए हमें बाहर रखने की कोशिश करेंगे या फिर हमें किसी खास शहर में मुंतकिल कर देंगे? लोग इस बारे में इज़्तिराब का शिकार हैं। नेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म ऑफिस के मुताबिक एक दहाई से ज्यादा अरसे तक तेज रफ्तार इजाफे के बाद गुज़िश्ता साल चीन से अमेरिका के सफर में तकरीबन 6% कमी वाक़या हुई। चूंकि चीनी सयाह अमेरिका का दौरा करने वाले गैर मुल्कियों के बड़े ग्रोहों में से एक हैं जो यहाँ अपने क़याम के दौरान अरबों खर्च करते हैं, अमरीकी सयाहती सनत इनको दौरान क़याम बेहतरीन मेहमान नवाजी फराहम करने की हर मुमकिन कोशिशों में मसरूफ़ है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप ने ऐसे लोग मुलाजिम रखे हैं जो चीनी ज़बानें यानी मैंडरीन और कैंटनीज बोलते हैं और कमरों में चाय पेश करते हैं। जब रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वॉकी के सियाहती हुकाम को एहसास हुआ कि चीनी सयाहों पर मुश्तमिल बसें शिकागो से यहाँ कायम हार्ले डेविडसन म्यूजियम आ रही हैं, तो उन्होंने चीनी ज़बान में ब्रोशर्स का तर्जुमा किया और बेजिंग ट्रेड शो तक में गए, जिसमें शिरकत करने वाले वो वाहिद अमरीकी शहर थे।
सैन फ्रांसिस्को में सिमको रेस्टोरेंट्स ने अली पे नामी ऐप का इजाफा किया है, जो चीन में मोबाइल अदायगी का मकबूल तरीका है, और मैंड्रिन मेन्यूज भी शामिल किए हैं। इन्हें खानदानी तरीके से खाना पसंद है, इसलिए वो लॉबस्टर, केकड़े, मसल्स और क्लैम्स पर मुश्तमिल बड़े पकवान ऑर्डर करते हैं और पुरकशिश खानों पर मबनी शाम का लुत्फ उठाते हैं। अगरचे अमेरिका और चीन के माबैन तजारत इस वक्त सियासी बहस में फंसी हुई है, अमरीकी कारोबारी इदारे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि चीनी सयाहों की बड़ी तादाद में अमरीका आमद जारी रहे। फेथ लेपिडस की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, वॉइस ऑफ अमेरिका। माह रमज़ान में हमने आपको अमेरिका में तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद के बारे में बताया था। आज साकिबुल इस्लाम हमें ले जा रहे हैं अमेरिका की मदर मॉस्क, यानी अमेरिका में मस्जिदों की माँ कहलाई जाने वाली मॉस्क, जो वाक़ है अमेरिका की वस्त मगरबी रियासत आयोवा में, और ये अमेरिका में मुसलमानों की तारीख की अहम निशानी है। अमरीकी रियासत आयोवा के शहर सीडर रैपिड्स के एक खामोश रिहायशी इलाके में कायम ये मस्जिद अमरीकी मजहबी तारीख में एक अहम और मुनफरिद मुकाम रखती है। यहाँ के लोग इस मस्जिद को अमेरिका के वजूद का एक हिस्सा समझते हैं, क्योंकि इसकी एक तारीखी अहमियत है। इमाम ताहा तवील अमेरिका की मदर मॉस्क कहलाई जाने वाली इस मस्जिद के इमाम हैं, जिन्होंने इस मस्जिद में साल 1992 में इमामत शुरू की थी। उनके मुताबिक साल 1934 में तामीर की जाने वाली ये मस्जिद इसलिए तारीखी अहमियत रखती है क्योंकि ये अमेरिका में मस्जिद के तौर पर तामीर की जाने वाली वो कदीम तरीन इमारत है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस मस्जिद में सिर्फ तज़ीन और आराइश का काम हुआ है, बाकी मस्जिद की इमारत उसी तरह कायम है जैसी 1934 में बनी थी। इस मस्जिद का पहला नाम अल नादी अल इस्लामी था और ये मस्जिद सीडर रैपिड्स में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के लिए एक सकाफती मरकज के तौर पर काम कर रही थी। जैसे मेल्टिंग पॉट होता है, इमाम सूट और बोटाई में नमाज पढ़ाते थे जैसे मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि उस वक्त इस कल्चर का हिस्सा बनने के लिए उन्हें ऐसा करना था। साल 1953 में एक अमरीकी स्कॉलर डॉक्टर थॉमस एर्विंग ने शुमाली अमेरिका में मुसलमानों की तारीख पर तहकीक करने के बाद इस मस्जिद को शुमाली अमेरिका में मुसलमानों का अहम सकाफती मरकज करार देते हुए इसे मदर मॉस्क का टाइटल दिया। लेकिन फिर जब 1972 में शहर में एक और बड़ा इस्लामिक सेंटर खुला तो इस मस्जिद में आने वाले मुसलमानों की तादाद इस हद तक कम हुई कि इंतजामिया ने इस मस्जिद को एक कम्युनिटी क्लब को बेच दिया। फिर 1980 की दहाई में ये इमारत एक चर्च में तब्दील कर दी गई। डॉक्टर थॉमस एर्विंग ने सूरत हाल को देखते हुए साल 1990 में इमाम ताहा को इस इमारत को फिर से एक मस्जिद बनाने के लिए कहा और फिर 15 फरवरी 1992 को इस इमारत की तारीख का एक नया बाब शुरू हुआ। हमारा ये शहर अमेरिका के दिगर शहरों की तरह ऊंची इमारतों या गहमा गहमी की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि इस मदर मॉस्क की वजह से जाना जाता है, जो इस बात का मजहर है कि अमेरिका अपने दिल यानी वस्त मगरबी रियासतों में भी मुसलमानों को खुशामदीद कहता है। साल 1996 में इस मस्जिद को रियासत आयोवा और अमेरिका के नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में मजहबी तारीख के एक अहम हिस्से के तौर पर शामिल कर लिया गया। इस मस्जिद का अहम काम तबलीग का है, इस्लाम के फलसफे को लोगों तक पहुँचाना और इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब के दरमियान रवाबित पैदा करना। अब इस मस्जिद की तारीखी अहमियत के मद्देनजर इसमें ईद या जुमा की नमाज जैसे बड़े इज्तिमात मुनक्किद नहीं किए जाते। इमाम ताहा का कहना है कि आने वाले वक्त में वो इस मस्जिद को एक कम्युनिटी और कल्चरल सेंटर के तौर पर तौसी देने का इरादा रखते हैं। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, सीडर रैपिड्स, आयोवा। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी से जहां शाहिद आफरीदी जैसे ऑलराउंडर और शाहीन शाह जैसे बेहतरीन बॉलर ने दुनिया क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है, वहीं की एक बासलाहियत लड़की क्रिकेट के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। मजीद जानते हैं लंडी कोतल से उमर फारूक की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के कबायली इलाके जहां अमूमन खवातीन को आज़ादाना तौर पर घर से बाहर निकलने, तालीम और खेल में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिलती, वहीं से ताल्लुक़ रखने वाली जमायमा अफरीदी क्रिकेट के मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें लोगों की बातें तो बहुत सुननी पड़ रही है, मगर घर वाले उनके साथ हैं। सबसे बड़ी मेरी अम्मी जो मुझे सपोर्ट कर रही है, अगर मेरी अम्मी सपोर्ट ना करती तो मेरे अब्बू भी ना करते, तो मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है उतनी जितनी मेरे अब्बू करते हैं। 17 साल जमायमा अफरीदी लंडी कोतल में अपने घर में ही अपने वालिद के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करती हैं, क्योंकि जिला खैबर में खवातीन के लिए क्रिकेट ग्राउंड और ट्रेनिंग की कोई सहूलत मौजूद नहीं। जमायमा अफरीदी ने गुज़िश्ता माह वुमेन सुपर लीग में फाटा स्ट्राइकर की नुमाइंदगी की थी। वो उस टीम की वाहिद ऐसी खिलाड़ी थी जिनका ताल्लुक दरअसल फाटा से था।
فاٹا گیمز میں جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ فاٹا سے ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جب ہم فاٹا والے جاتے ہیں تو وہ آن دی بیسس کہ آپ لوگ کو کچھ آتا نہیں ہے، تو ہمیں آپ سکھائیں گے تبھی تو ہم سیکھیں گے۔ جمائمہ افریدی کہتی ہے کہ وہ کرکٹ میں نام کما کر اپنے علاقے کے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ پہلے اسکول کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لوگ کہتے تھے کہ اسکول اچھا نہیں ہے، خاص کر فیمیل کے لیے تو بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن جیسے یہاں اسکولز بنے لوگوں کے مائنڈ چینج ہوئے کہ نہیں اسکول بہت اچھا ہے اور خاص کر خواتین کے لیے تو بہت بھی اچھا ہے۔ ویسے ہی اگر ہم یہاں گراؤنڈ بنائیں گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ خواتین کے لیے اسپورٹس کتنا اچھا ہے، وہ فزیکلی اور مینٹلی دونوں اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ جمائمہ افریدی کا کہنا ہے کہ چاہے کرکٹ کا میدان ہو یا پھر تعلیم کا شعبہ، قبائلی خواتین بے پناہ صلاحیتوں کی مالک ہیں، لیکن ان کے راستے میں آ جاتی ہیں مقامی روایات اور حکومت کی عدم دلچسپی۔ جمائمہ کرکٹ میں آل راؤنڈر ہے اور سمجھتی ہیں کہ خواتین عملی زندگی میں بھی آل راؤنڈر بن سکتی ہیں اگر انہیں اپنے اندر کے ہنر کو باہر لانے کا موقع دیا جائے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، لنڈی کوتل۔ بہت سے بچوں کو ریت میں کھیلنا پسند ہے، لیکن کچھ تو بڑے ہو کر بھی اسے اسی طرح انجوائے کرتے ہیں۔ لاس ویگس شہر میں آج کل ایک نیا اور منفرد کھیل سینڈ باکس فار گرون اپس ترتیب دیا گیا ہے، جسے نوجوان اور بڑے بھی کھیل سکتے ہیں۔ یہ ایک بھاری مشینری سے لیس کھیل میدان ہے جہاں لوگوں کو بڑے بڑے بلڈوزر چلانے اور گڑھے کھودنے والی مشینری چلانے کا موقع ملتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے رومن مناو نے بھی یہاں پر بھاری تعمیراتی مشینری چلانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھتے ہیں ان کی رپورٹ اسد اللہ خان کی زبانی۔ لاس ویگس کے اس حصے کا ذکر شہر کی مقبول گائیڈ بکس میں نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنے میں صنعتی علاقہ لگتا ہے، لیکن مقامی افراد اور سیاح یہاں ایک منفرد تجربے اور تفریح کے لیے آتے ہیں۔ یہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ ریت میں بھاری بھرگم بلڈوزرز اور زمین کھودنے والے بڑے ایکسکیویٹرز چلا سکیں۔ نیوزی لینڈ کے ایڈمم کو یہ خیال آیا اور انہوں نے ڈگ دس کے نام سے یہ کام شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج تک اپنے ریت کے ڈبے سے باہر نہیں آ سکا۔ مجھے ہمیشہ سے بھاری مشینری کا تجسس اور اسے استعمال کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ اصلی مشینری سے کھیلنا کیسا لگے گا، اور جب میں نے تحقیق کی تو کوئی یہ کر بھی نہیں رہا تھا، تو میں نے یہ شروع کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھاری مشینری استعمال کرنے کا تجربہ کریں۔ ہمارے پاس یہاں 9 بڑی مشینیں ہیں۔ وہ لوگ جو 20 ٹن کی تعمیراتی گاڑی کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، وہ $300 فی گھنٹہ ادا کر کے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہیں محفوظ انداز میں ان مشینوں کو چلانے کا مختصر کورس کرایا جاتا ہے۔ پھر ہی وہ اس بھاری مشینری کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے ٹائروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، زمین میں کھدائی اور ایکسکیویٹر باسکٹ بال کھیلنا۔ یہ اتنا غیر معمولی ہے کہ لوگ ملک بھر سے یہاں آتے ہیں، جیسے سینڈرو ایرازو جو بوسٹن سے یہاں آئے ہیں۔ میں اپنی سالگرہ کے لیے لاس ویگس میں تھا۔ ویگس میں آن لائن کچھ تفریحی جگہوں کا جائزہ لیا تاکہ اچھا وقت گزارا جا سکے۔ زیادہ تر سیاح 14 سالہ میکس برجر سے عمر میں زیادہ ہے۔ میکس بھی اپنی گاڑی آسانی سے چلانے کے لیے تیار تھے۔ میں گزشتہ سال یہاں آیا تو بہت مزہ آیا، اس لیے میں پھر سے آیا ہوں۔ میں اس طرح کی مشینری تب سے چلا رہا ہوں جب سے 3 سال کا تھا۔ مجھے یہ کام بہت پسند ہے۔ ایڈمم کا کہنا ہے کہ صرف لڑکے ہی نہیں جو اس تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمارے صارفین میں 50% خواتین ہیں۔ صرف لڑکے نہیں ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، خواتین بھی اندر ہی اندر یہ تجربہ کرنا چاہتی ہیں۔ 2007 میں جب سے ڈگ دس کھلا ہے، مم کا کہنا ہے کہ ان کا کاروبار مستحکم ہی ہوا ہے۔ انہیں امید ہے کہ وہ ایک دن دنیا کے دیگر حصوں میں بھی اس کی شاخیں کھول سکیں گے۔ رومن ممنوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ فلم لائن کنگ کے چرچے تو بڑے عرصے سے ہو رہے ہیں اور اس کی تشہیر کے لیے کئی ماہ سے مختلف پروموز ریلیز کیے جا رہے ہیں، مگر اب ایک تازہ پرومو آیا ہے جس میں ایک بہت خاص آواز سنائی دیتی ہے۔ مزید جانتے ہیں وردہ خلیل سے ہفتہ وار سلسلہ ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ ویمپائر کے کردار سے شہرت پانے والے رابرٹ پیٹنسن اب پہننے لگے ہیں سپر ہیرو کا کیپ۔ وارن برادر اسٹوڈیوز نے بیٹ مین کے کردار میں کاسٹ کیا ہے رابرٹ پیٹنسن کو، جنہوں نے ٹوائلائٹ سیریز سے شہرت پائی۔ پیٹنسن سے پہلے یہ کردار بین ایفلیک ادا کر رہے تھے۔ بیٹ مین کے کئی مداح بین ایفلیک کی طرح رابرٹ پیٹنسن کو اس کردار میں دیکھنے کے بارے میں ملے جلے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ مداحوں کی بڑی تعداد رابرٹ کو بیٹ مین کے طور پر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جے زی دنیا کے پہلے ارب پتی ریپر اور سب سے دولت مند موسیقار بن گئے ہیں۔
जेजी को अरबपति बनाने में न सिर्फ उनके म्यूजिक बल्कि राइड शेयरिंग सर्विस उबर, प्रॉपर्टी में उनकी सरमायाकारी और उनकी म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस टाइडल का बड़ा हाथ है। साथ ही अमेरिकी सिंगर रिहाना $600 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया की अमीर तरीन खातून म्यूजिशियन बन गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये दौलत उन्होंने न सिर्फ अपने म्यूजिक बल्कि फैशन ब्रांड फैंटी से भी कमाई है, जिसने मार्केट में आने के 15 माह के अंदर $570 मिलियन कमा लिए। जेजी के बाद बात करते हैं उनकी बेगम बियॉन्से की, जिनकी आवाज डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म लायन किंग में सुनाई देगी। पहली बार फिल्म का वो ट्रेलर जारी किया गया है जिसमें नाला के किरदार में बियॉन्से की आवाज सुनाई देती है। Simba, you have to take your place as king. फिल्म में सिम्बा का किरदार सिंगर और एक्टर डोनाल्ड ग्रोवर अदा कर रहे हैं। We need you. फिल्म 19 जुलाई को रिलीज हो रही है। वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। Come home. आजकल के बच्चे हर वक्त फिल्में देखते तो रहते हैं, लेकिन अब वो फिल्में बनाना सीख भी सकते हैं। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग सीखते हुए इन बच्चों को ये तीसरा साल है। लॉकरमैन बॉन्डी एलिमेंट्री स्कूल के ये बच्चे हफ्ते में 3 दफा इस क्लास में जमा होते हैं और कहानियाँ लिखने और सुनाने की मशक करते हैं। इसके अलावा ये बच्चे कैमरा इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। ये बच्चे लाइट्स सेट करना सीख रहे हैं, कैमरे में तस्वीर को फ्रेम करना, इसकी कंपोजिशन और दूसरी टेक्निकल चीजें जैसा कि कैमरा इस्तेमाल करना और आवाज के आलों को इस्तेमाल करने के हुनर भी सीख रहे हैं। वानिया पेटिग्रो इन बच्चों को पढ़ाती हैं और उनका कहना है कि फिल्म मेकिंग के साथ ये बच्चे जिंदगी गुजारने के लिए और बहुत सारी जरूरी बातें भी सीख रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट्री सिखाने पर ज्यादा जोर देते हैं क्योंकि जब हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं तो हम हकीकी किरदारों से हकीकी मसाइल के बारे में बात करते हैं और इस तरह ये बच्चे सीखते हैं कि दुनिया को दरपेश मसाइल के खिलाफ आवाज कैसे उठानी है। My name is Aubrey and I go to Lockman Bundy Elementary School. यूथ ट्रुथ इन बच्चों का पहला प्रोजेक्ट था। About how it's people killing other people. I just listened to these children. मैंने इन बच्चों को गौर से सुना। वो इन तमाम मसाइल के बारे में बात करते थे जिनसे वो तंग आ चुके हैं, जैसे इन्हें तंग करने वाले पुलिस और इनके इलाके में फैला तशद्दुद। इस फिल्म ने बाल्टीमोर फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी जीता। पिछले साल इन बच्चों ने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग के बारे में एक गाना आई रेडी प्रोड्यूस किया था, जो अब अमेरिकी रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर के तमाम स्कूल्स में दिखाया जा रहा है। इस गाने के बोल स्कूल के प्रिंसिपल किम्बरली हिल मिलर ने लिखे हैं, जो बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाने की बड़ी सपोर्टर हैं। किम्बरली का कहना है कि फिल्म मेकिंग की तालीम बच्चों के अंदर बोलने और सुनने की सलाहियतें उजागर करती है। मैं देख रही हूँ कि अब ये तालिब इल्म पहले से बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो क्लास की सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और आंख मिलाकर बात करने का हौसला भी रखते हैं। आज की इस क्लास में ये बच्चे खुद को समझने और साथियों से बेहतर ताल्लुकात कायम करने के हुनर सीख रहे हैं। कभी कभी मेरे साथी मुझे गलत समझते हैं। जब मैं कहती हूँ स्टॉप तो वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन मैं एक अच्छी और मुखलिस इंसान हूँ। एतमाद, टीम वर्क और तख्लीकी सलाहियतें, ये हुनर इन बच्चों को न सिर्फ एक फिल्म मेकर बनने में मदद करेंगे, बल्कि वो सब कुछ जो वो बनना चाहते हैं। फायजा अल मसरी के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाजत। हैव अ ग्रेट वीकेंड।